वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास। इक़्तिसादी तरक्की के लिए सरमायाकारी का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह करार। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से बरामदात बढ़ाने के लिए सरमायाकारों को तमाम ज़रूरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के क़याम से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफ़ा हुआ। सूबों की मुशावरत से सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए बिज़नेस रेडी एक्शन प्लान की तैयारियाँ जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म से यूरोपीय यूनियन के तजारती वफ़द की मुलाकात। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, आइकिया और दीगर कंपनियों के नुमाइंदे शामिल। शहबाज शरीफ ने यूरोपीय यूनियन के वफ़द का पाकिस्तान में खैर मकदम किया। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वफ़द ने खित्ते में अमन की कोशिशों में वज़ीर-ए-आज़म के कायदाना किरदार को सराहा। मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है, हमारा सफर पायदार मौशी इस्तेहकाम की जानिब जारी है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब खान का इस्लामाबाद में पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब सरप्लस रहा। GDP 4% रहने की उम्मीद है। जून तक हमारे रिजर्व $18 बिलियन तक होंगे। हमने यूरो बॉन्ड की वापसी यकीनी बनाई। रोशन डिजिटल अकाउंट एक बेहतरीन सिस्टम है। IPA की निजकारी में बड़ी पेशरफ्त। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA के 100% शेयर्स खरीद लिए। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुआहिदे के तहत 45 अरब रुपए की बैंक गारंटी जमा करवा दी गई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम के पास PIA के 25% शेयर्स की खरीदारी का ऑप्शन मौजूद था। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA के 75% शेयर्स पहले ही खरीद रखे हैं। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से मई में PIA का कंट्रोल संभालने की तवक्को। सोलर सार्फिन के लिए खुशखबरी। नेपरा ने 25 किलोवाट तक लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी। 25 किलोवाट से बड़े सोलर सिस्टम की लाइसेंस फीस 1000 रुपए होगी। पावर डिवीजन ने 25 किलोवाट और इस कम सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस खत्म करने की दरख्वास्त की थी। नेपरा ने पावर डिवीजन के खत के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। पाकिस्तान का नाम IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के शेड्यूल में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 21 करोड़ कर्ज के इक़साद की मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड में तौसीफ़ फंड्स फैसिलिटी का तीसरा, क्लाइमेट फाइनेंसिंग का दूसरा जायजा पेश किया जाएगा। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मोहसिन कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन के तबादलों की मंजूरी दे दी। तबादलों के फैसले कसरत राय से हुए। जुडिशल कमीशन के 9 अरकान ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के तबादले के हक में वोट दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस समन रफत इम्तियाज की सिंध हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सुमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। निकाह के वक्त दूल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल होना लाजमी है। पंजाब असम्बली में कम उम्र की शादी की रोकथाम के लिए बिल कसरत राय से मंजूर। पंजाब चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल हतमी मंजूरी के लिए गवर्नर पंजाब करसान। जबरी शादी की सूरत में मुतासिर बच्चे या बच्ची की हिफाजत अदालत करेगी। पंजाब में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी आयद होगी। कम उम्री का निकाह रजिस्टर करने वाले निकाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चे या बच्ची से शादी करने वाले को 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का मुकामी तौर पर तैयार करदा फतह-2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह-2 मिसाइल जदीद तरीन नेविगेशनल मुआवनत से लैस है।
تربیتی لانچ کا مقصد فوجیوں کی تربیت، مختلف تکنیکی پیرامیٹرز کی توثیق اور کارکردگی کا جائزہ لینا ہے۔ اس موقع پر اسٹریٹجک اداروں کے سائنسدانوں اور انجینئرز بھی موجود۔ صدر، وزیر اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز اور سروسز چیف نے میزائل کے کامیاب تجربے پر حصہ لینے والوں کی تکنیکی مہارت، لگن اور عزم کو سراہا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان سری لنکا کے ساتھ ساتھ مشترکہ مشق شیک ہینڈز 2 کا آغاز۔ ISPR کے مطابق 27 اپریل سے شروع ہونے والی مشقیں 2 ہفتے تک جاری رہیں گی۔ مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بڑھانا ہے۔ شرکاء فوجی آپریشنل تجربات، انسدادی دہشت گردی میں مہارت کے تبادلے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پاک افغان سرحد پر ایک بار پھر کشیدگی، افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کی طرف سے بھرپور جواب۔ چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ سرشان، المرجان، ایدھی پوسٹ گاڑی کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے واضح کیا، فورسز کا دفاع وطن کے لیے عزم غیر متزلزل ہے۔ شرپسندوں، سرپرستوں کے عزائم خاک میں ملا دیے جائیں گے۔ چمن سیکٹر میں افغان شرپسندوں کو منہ توڑ جواب۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ کہا، پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ پاک فوج کے بہادر سپوت ہمارا فخر ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین، چیئرمین کے آبائی شہر شاوشان کے صدر مملکت کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ کانگریس کے سینئر پارٹی رہنما جی یانگ نے استقبال کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن بھی موجود تھے۔ صدر مملکت نے چیئرمین کی یادگار پر پھول بھی چڑھائے۔ وائٹ ہاؤس میں برطانوی شاہ چارلز دوم کے اعزاز میں پروقار استقبالیہ۔ شاہ چارلز کو وائٹ ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ شاہ چارلز اور ملکہ کمیلا کی صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیہ ٹرمپ سے ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے دونوں ممالک کے درمیان خصوصی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ کی دوستی عالمی امن اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ اور PSL کوالیفائر پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پشاور زلمی نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 221 رنز بنائے۔ بابر اعظم 59 گیندوں پر 103 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ 222 رنز کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم 151 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے پاس ابھی ایک اور چانس باقی ہے۔